ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। କି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଣିଷ ଥିବ ସେ କହିପାରିବ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି ଖୁସିରେ ନୁହଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କରୁଛି? କେହି ବି ନଥିବେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଦୁଃଖ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମନର ଅଶାନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି କେହି ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିବ ଯାହା ମନରେ ଶାନ୍ତି ବି ଥିବ ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିବ? କେହି ବି ନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଯାହା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ, ଯାହା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବ ସିଏ ହିଁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଥିବ। ହେଲେ ଆମ ମନର ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଛି କେମିତି ଆଉ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି କେମିତି? କିଛି କଥା କିଛି କାମ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଆମ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି କଥା କିଛି କାମ ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଏମିତି କ'ଣ କଥା କ'ଣ କାମ ଆମ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ କଥା କିମ୍ବା ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଜ ଲୋକ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ସିଏ ସେମିତି କହୁଥିବ କିମ୍ବା ସିଏ ସେମିତି କରୁଥିବ ଆପଣ ସେଠି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେବ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେ ବଦଳେଇଲେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ବୁଝିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ବଦଳିଲା ଆଉ ନ ବୁଝିଲା ଆପଣ ଦୁଃଖ ହେବେ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ବଦଳିଲା ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଯଦି ନ ବଦଳିଲା ଆପଣ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେବେ। ମାନେ ତା ଖୁସି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ତା ଦୁଃଖ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ସେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଲା ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କଲା ଆପଣ ଦୁଃଖ ହେବେ। ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ନିଜର କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବାଟା ଭୁଲ, ତାକୁ ବଦଳାଇବାଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ତମେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ତାକୁ କେବେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବନି ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ପାରିବ, ନିଜକୁ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ନା ବଦଳାଇ ପାରିବ ନା ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ଭୁଲ। ଆପଣ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାହୁଁନି। ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକିରି ବି ତାକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବ, ତାକୁ ଯଦି ବଦଳାଇବ ତଥାପି ନା ସେ ବୁଝିବ ନା ବଦଳିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁନି। ଏମିତି କଥା ଆଉ ଏମିତି କାମ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଆମ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ କାମ ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଆଉ ତା ଚେହେରା ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ। ଆପଣ ସେଠି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି କିମ୍ବା ଭଲ ଘର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତା ଗାଡ଼ି ସହିତ ତା ଘର ସହିତ ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବେ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେମିତି ମେହନତ କରିକିରି ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ସବୁ ମେହନତ କରିକିରି ପାଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନା ହେବନି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ ତା ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବନି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନା ହେବ। ଆଉ ଏ ତୁଳନା ଆପଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତୟାର ନଥିବେ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବେ ଆଉ ସବୁଦିନେ ଭାବୁଥିବେ ତା ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଭାବି ସବୁଦିନ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ଦୁଃଖ ପାଉଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଉପରୁ ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଭାବିବେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକିରି ସବୁଦିନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଆ ପାଖକୁ ଆଜି ଯିବି ଆର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିକିରି ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ତମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତମକୁ ଦେଖାଦେବେ ଆଉ ଯଦି ତମକୁ କହିବେ ତୁ ଆଜି ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ତୋର ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମାଗିବେ? ଆପଣ ସେଇଆ ହିଁ ମାଗିବେ କି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ ଘର ଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦିଅ। ଆପଣ ଏଇଆ ହିଁ ମାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କିଛି ମିଳି ବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତଥାପି ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ରହିପାରିବେନି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେବ। ଆଉ ଯୋଉ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଲୋଭ ଅଛି ସେ ମନରେ ଖୁସି କେମିତି ରହିବ, ସେ ମନରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ରହିବ? ସେ ମନରେ କେବେ ବି ନା ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବ ନା ଖୁସି ରହିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବେନି। କିଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ମଣିଷ ଥିବ
कार डॉक्टर हेबा पे स्वप्न थिबो आ से डॉक्टर हैला पारे से इंजीनियर हेबा पे स्वप्न देखिबो आ से इंजीनियर हैला पारे साइंटिस्ट हेबा पे स्वप्न देखिबो केही भी नुह कहीं मनुष्यर स्वप्न कम इच्छा अधिक आ मनुष्यर स्वप्न पूरण हो पारे किंतु इच्छा केबे भी पूरण हबनी तार जदि गोटे इच्छा पूर्ण हम तापर से आउ गोटे इच्छा को धरिबो तार जदि से इच्छा पूर्ण हम तापर से आउ गोटे इच्छा को धरिबो जो पर्यंत ए इच्छा पूर्ण होइनी ता पछरे दौड़िथिबो दुख होउथिबो आ जदि ए इच्छा पूर्ण हो गला ताले से किछि समय पई किछि मुहूर्त पई किछि दिन पई खुशी हबो तापर से आउ गोटे इच्छा को धरिबो आउ ए इच्छा पछरे दौड़िबो आ जदि ए इच्छा पूर्ण होइला तापर से आउ गोटे इच्छा को धरिबो से गोटे पर गोटे इच्छा को धरथिबो आ जीवन सारा से दौड़िथिबो आपण माने कहि परिबे ए दुनिया रे सबुठु अधिक के खुशी रहउची आपण माने भाबिबे जहा पाखरे सब किछि अछि जार किछि भी अभाव नै से खुशी रहउची भूल ए दुनिया रे जदि सबुठु अधिक के खुशी रहउची से जोडे छोट पिला आपण माने केबे देखि जंती गोटे छोटिया पिला कोनोसी गोटे कथा को नै गिरी घंटा घंटा किबा दिन दिन धरि करी से मन दुखे रहि बार केबे नुह गोटे छोट पिलार मन होउची बहुथिबा नई पई ना से स्पीड जाउची ना से रही जाउची से बास केवल बही चलुची आ जब आमे धीरे धीरे बड़ होउचती आम मन केबे स्पीड जाउची आ केबे रही जाउची आमे बहीबा भूली जाउचती आ ता मन ना स्पीड जाउची ना केबे अटकुची से केवल बही चलुची आ ता मन रे केवल भल दिनछ को ही रखिबा पई जागा दै थाए जो कथा ताको खुशी दिए जो काम ताको खुशी दिए जो श्रुति ताको खुशी दिए से केवल सेही दिनछ को ही ता मन रे रखि थाए आ जब आमे धीरे धीरे बड़ होउचंती आमे भल को भी आम मन रे रखि दउचती आ खराब को भी रखि दउचती भल दिनछ तो हमको आगु को बढ़ाई बारे रास्ता देखे थाए हमको सहायता करि थाए किंतु आमे जो आम मन रे खराब दिनछ को जागा देथिबा सेही दिनछ हमको आगु को बढ़िबा को देई न थाए सेही कथा सेही श्रुति सेही काम हमको टाणी देई थाए पछको सेही कथा सेही श्रुति सेही काम हमको कष्ट देई थाए हमको आगु को बढ़िबा को देई न थाए आ से केवल सेही दिनछ को ता मन रे रखि थाए जो दिनछ रे ताको खुशी मिली थाए जो काम रे ताको खुशी मिली थाए जो श्रुति रे ताको खुशी मिली थाए से केवल से दिन को ता मन रखि थाए मन रखु आपण मन में समस्त रही पारे आपण आपण मन में जहाँ को जगह देवे सी ही रही पार आपड़ जब आपण मन में खुशी को जगह देवे ताले खुशी ही रही आपण आपण मन में दुख को जगह देवे ताले दुख ही आपण मन में समस्त रही पारे आपण रहा जहाँ को जगह देवे सी ही रही पार आपड़ जब खुशी को जगह देवे ताले आपण जीवन सारा खुशी रे आपड़ जब दुख को जगह देवे ताले आपण जीवन सारा दुखे रे यदि से छोटिया पिला आपण भीतर अंतर को बुझीजे आपण जेकोसी परिस्थिति भी खुशी रही पारे आपण जीवन में जेकोसी परिस्थिति आसुना कहीं आपण सब परिस्थिति खुशी रही पारे धरी नियंतु आपण आ गोटे छोटिया पिला रास्ता रे जाउचे यदि सी झुंटी की तले पड़ जाउची ताल ताको माड़ हले से कांदिबो किंतु सी उठिबो आगो को बढ़िबो आ जदि आपण सही रास्ता रे चालुचंती आ जदि आपण भी झुंटी करी पड़ जाउचंती आपण कांदिबेनी सत किंतु उठिकी आग को बढ़े आ सी उठिकी आग को बढ़ा और आपड़ उठिकी आग को बढ़ा भितर बहुत फरक अच्छी आकाश पातल फरक अच्छी आई फरक जब ये अंतर को आप बुझीजे आपण जीवन में जेकोसी परिस्थिति आसना कहीं आप खुशी रही पारे जदि गोटे छोट पिला रास्तार चलुची जदि से झुंटिकी पड़ जाऊँगी माड़ हेल्ले कांदुचे सत किंतु से जगह को भूलिकी आग को बढ़ुची आदि आपड़ से रास्तार चलुंट आपड़ भी ठीक सेमती झुंटिकी जब पड़ जाऊँगी आपड़ कांदु ना कि सबुदिन से जगह को आपण मन में रखी दौरान से जगार मुझे पढ़ी बोली आई कथा से श्रुति आपण को जीवन सारा कष्ट दब जीवन सारा दुख दब आपणकर जीवन रास्तार चलला बेले आपण थरे नुह बारंबार झुंटिकी पड़े जदि से सबकि मन में रखिक आग को बढ़े ताले आपण चाहिए भी केबे भी खुशी रही पारे आपण को होता माड़ को भूलवा पड़ो गोटे छोटिया पिला ये से सब बेले खुशी रोचे कहीं मन में केबे भी से सही श्रुति को जगह दे न थाए जो श्रुति ताको कष्ट दे थाए किंतु किछि दिन तले आपण को किए कोन कहिथिला किछि मास तले आपण को किए कोन कहिथिला किछि वर्ष तले आपण को किए कोन कहिथिला किबा आपण को सहित किए कोन करिथिला यदि सही खराब श्रुति को आपण को मन रे जगह देउचंती ताले आपण केबे भी खुशी रही पारिबेनी आपण खुशी खोजुथिबे किंतु सही श्रुति आपण को दुख दउथिबो आपण खुशी रहबा को चाहुथिबे आपण खुशी रहबा को चेष्टा करथिबे किंतु जो श्रुति को आपण को मन रे जगह देथिबे सही श्रुति आपन को केबे भी खुशी हेबा को दउ नथिबो सही श्रुति जेबे भी मन पड़ुथिबा आपन को कष्ट होथिबो दुख होथिबो मु एबे पर्यंत जहाँ भी कहले ताको जदि मु गोटिए लाइन रे कहबे ताले से लाइन कोन हबो खुशी सब बेले आम साथी रे आम पाखरे आम भितर अछि ना ताको आमे आम अहंकार जोगु देखि पारु जति ना ताको आमे आम लोभ जोगु चिन्हि पारु जति आ जबे अहंकार लोभ को आमे छाडी देबा ताला हमको खुशी खोजिबा को पड़िबनी हस खुशी आम साथी रे चलिबो।